Okay, friends, we are creating a special meeting in this work. Je to pravda, že v tejto práci vytvárame také špeciálne stretnutie. And the new element appears through the meeting. Nový element akoby sa zjaví skrze to stretnutie. And they can take it home with them. A to si potom môže ten človek zobrať so sebou domov. But what they take with them is not what you put in there. To, čo si vezmú domov, nie je to, čo vy tam vložíte. What they take with them is what they created in that meeting. To, čo si vedia zobrať, je to, čo oni si vytvorili v tom And you can never stretnutí. control that. Toto nemáte vy v svojej moci, čo si oni tam vytvoria. You can only control your part of it. Dokážete mať v svojej moci len vašu časť. So we invest in deeper and deeper human meeting. Čiže my investujeme do tých hlbších a hlbších ľudských stretnutí. And even in the parallel processing, when we sort of remove ourselves from it, we don't just remove ourselves, leaving an empty space. We remove some dynamics of our soul and replacing it with more presence of our spirit. Takže v paralelnom procesovaní to nie je tak, že by sme sa dávali bokom, ale akoby nejakú časť svojej duše nahradíme prítomnosťou viac ducha. We have to understand deeper and deeper the difference between my soul and my spirit. Čiže potrebujeme sa my v tom stále akoby zlepšovať v pochopení toho, čo je rozdiel medzi mojím duchom a mojou dušou. The client doesn't need me to put in the meeting more and more of my soul. Klient nepotrebuje, aby som na to stretnutie prinášal viac a viac mojej duše. But the client needs me to put more and more of my spirit, and it's not the same thing. Potrebuje, aby som tam prinášal viac a viac môjho ducha. To nie je to isté. Even now, I'm doing it with you. A ja to teraz robím s vami. I can put more and more of my rich, intense, and very interesting experience here. Mohol by som vám tu prinášať viac a viac mojej bohatej a intenzívnej I can keep you now sitting here for hours telling you about my rich experience, but I will not do this to you. Proste veľa hodín by ste tu mohli sedieť a počúvať moju skúsenosť, teda moju dušu. You know, I've got an interesting life. I can keep talking about it, no problem. Mám zaujímavý život, môžem vám o tom porozprávať. But that would be my soul taking space. To by bolo vlastne, že moja duša by tu zaberala miesto. But when I try to be relevant for Zuna, A keď chcem byť relevantný pre Zunu, I'm only using as much my soul as necessary. využívam len toľko mojej duše, koľko je treba. There's many things happening in me when Zuna is asking a question. She will never know. Veľa vecí sa vo mne odohráva, keď Zuna sa pýta otázku, ale ona o tých mojich veciach nebude vedieť. Because it's my business. Bo je to moja záležitosť. But if I do it well, what's the result? Ak to robím dobre, tak čo bude ten výsledok? More space for Zuna's reality. Viac priestoru pre Zuninu realitu. So what am I doing there? Čo tam potom robím? By being more aware, hopefully, of Zuna's reality, that's the expression of my spirit. Tým, že si viac uvedomujem, a to teda dúfam, že si viac uvedomujem Zuninu realitu, tak som tam viac prítomný mojim duchom. Listening is spiritual activity. Počúvať druhého človeka je duchovná aktivita. Speaking very often is soul activity. A hovorenie je veľmi často duševná aktivita. But listening is spiritual activity. Počúvanie je duchovná. It's not about my soul. Nie je to o mojej duši. It's about you. Je to o vás. Tell me if that makes sense. By being here more for you, I am more spiritually present, not less. Povedzte, či to dáva zmysel, že keď som tu viac pre vás, tak som tu viac duchovne prítomný, nie menej duchovne. Let's call it expressive listening, shall we?
Chcem to nazvať expresívne načúvanie. Can you imagine that listening can be expressive? I want to invest something in deeper understanding of the importance of conversation counseling. Takže chcel by som teraz zainvestovať do toho hlbšieho pochopenia, že aký je konverzačný counseling dôležitý. And I'm afraid it's a bit philosophical. Bávam sa, že to bude trošku filozofické. The client is walking out of the session with their new reality, not with yours. Klient odchádza zo sedenia, is walking out of the session after conversation. After any session, yeah? Čiže, dobre, klient odchádza z hociakého sedenia s novou realitou, jeho realitou, hej? Nie vašou realitou. That's beyond conversational action. OK, to je mimo rozdelenie na konverzačnú a akčnú časť. You could be deeply impressed by what you said and what you did and how brilliant it was, but actually they don't take it home with them. A vy ako counselor môžete mať zo seba veľmi dobrý dojem, že jak pekne ste to povedali, jak pekne čo ste urobili, že jak ste skvelí, ale to je vaša realita, to nie je to, čo si ten klient berie. Here's a statement about men's attitude to dating. Chcem niečo povedať o prístupe mužov ku randeniu. We're talking about the same thing with the word dating. You have a date with a woman, yeah? Máte rande. So somebody said, men tend to be left deeply impressed by the impression they think they left on the woman. Že muži sú takí z toho uveličení, aký dojem nechali na tej žene, väčšinou po rande. They're so busy. What impression I left on the woman? They don't even think about her. Že sú takí proste z toho ohúrení, bože, jak som na ňu urobil dojem, že zabudnú, že tam nejaká žena bola. And they can tell you exactly what they said to her, and they're so moved by what they said to her, but they cannot tell you what she said. Vedia vám zopakovať, čo ten chlap povedal, čo on povedal, ale čo ona povedala, to nevedia. Likewise, counselors can walk out of the session deeply impressed by the great wisdom that they shared with the client. Takisto to môže byť na tom counselingu, že counselor po sedení je taký zo seba nadšený, taký dojem dobrý urobil na toho klienta. But guess what? The client doesn't take home all this great wisdom. They only take home their reality. Ale klient si nevie zobrať vašu múdrosť zo sebou. Oni si vedia zobrať iba tú vlastnú realitu. So let us put reality under the microscope. Takže poďme dať realitu pod mikroskop. What is our reality made of? Z čoho sa skladá naša realita? Reality we build. It's not falling from a tree. Realitu staviame, ona nepadá zo stromu. Even reality in response to the outer world, we build it. It doesn't come from the outer world. Proste aj tá, čo prichádza z vonkajšku, si ju musíme vystavať. These two extremes in relationship to reality. Existujú dva extrémy vo vzťahu k realite. Which is the same as to say these two extremes in relationship to knowledge. To je to isté, ako by sme povedali, že sú dva extrémy vo vzťahu k poznaniu. One extreme is reality exists regardless of the human being. We can be aware of it or not, but reality exists and we have got nothing to do with it. If we are lucky, we get it. If we are not lucky, we don't get it. But the reality is complete without us. Takže jeden extrém je, že realita existuje. Vôbec my s ňou, proste ona nás nepotrebuje na to, aby existovala. Ak máme šťastie, tak ju zachytíme, ak nemáme, nezachytíme, ale existuje mimo nás. The world is a big machine and it exists without us. Svet je veľká mašina a existuje proste či s nami, či bez. That's extreme
is in the school of rationalists, Racionalisti to tak majú. pragmatists, Pragmatisti, empiricists, empirici. basically everything that happens since René Descartes. Od Descartes, čo sa odohralo, tak to je tento extrém. René Descartes, Spinoza, Leibniz, the rationalist, the world exists, it's got nothing to do with us. Teda svet existuje a nič my s ním nemáme, ako nezávisí od nás, hej? To sú títo racionalisti a tak ďalej. I will not spend time telling you how it evolved until today, but it still exists and it's dominant today. Je to stále dominantný prúd. Nebudem vás zaťažovať tým, ako sa to stalo, že to je tak, ale stále to ako je hlavný prúd filozofie. Totally dominant in Slovak education. Aj v tom slovenskom vzdelávacom systéme je to dominantný prúd. High school to university, content, pass exams, get diploma, nothing to do with you. To je vlastne to, že oni vám povedia, toto sa ty nauč, urob skúšky a to je celé, čo potrebuješ vedieť, či už je to stredná škola, vysoká škola. Mira is in Nitra, spending all day, and we call it blah, 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 and she comes home and says, how was it blah, blah, blah today? And she says, oh, well, something was interesting, but the rest was blah, blah, blah. And that's normal. Then she has to pass exams, get diploma. Takže takto to aj Mirka pozoruje a keď príde domov z Nitry, tak si hovoríme, ako bolo dnes bla, bla, bla. Dobre bolo bla, bla, bla. Potom musí z toho robiť skúšku a ide ďalej. I hope you don't think that this is how I teach. Dúfam, že si nemyslíte, že ja takto vyučujem. The other extreme is there is no world, this is just me. Druhý extrém je, svet neexistuje, len ja som tu. Everything is relative, it's just how I feel about it. There's nothing out there, it's all personal, it's all relative, it's all me. And that's the extreme of subjectivism, if you wish. Čiže všetko je len akoby, všetko som to ja, všetko je relatívne. To je, tento extrém by sme mohli nazvať, že to je ten extrém subjektivizmu. Until today it's called postmodernism, relativism, and there's nothing apart from me. Postmodernizmus, relativizmus, čiže nič okrem mňa neexistuje. But there is a possibility in between. Ale je tu jedna možnosť medzi tým, that I am connected to the world and I can come closer and closer to a reality which I am creating, but it is corresponding to the reality of something outside of me. It's called empathy. Can you repeat this? Can you repeat this? Yeah. That reality is not just objectively there. I create it, but if I do it well, it is connected to a reality that is greater than me. OK, tak teraz vlastne to je tá tretia možnosť, že ja som schopný tvoriť si realitu, pretože som spojený s tým svetom. A ak to urobím dobre, ak si to dobre urobím, tak potom to spojené naozaj s tou väčšou realitou, ako som len ja. So if I understand you, something new was born between us. Čiže ak ja pochopím teba, niečo nové sa tam zrodí medzi nami. And your reality of this meeting will be different to mine. A tvoja realita toho stretnutia bude iná, ako je moja. But there is a possibility of it becoming closer and closer until for a moment we are talking about the same thing. Ale je tu taká možnosť, že sa budeme tie reality približovať tak blízko, že aspoň na moment sa nám podarí hovoriť o tej istej veci, predtým hovoril, že to volá empatia. Now, maybe I have illusion about it. Čiže možno, že som len v nejakej ilúzii, že si myslím, že sa približujú tie reality. But we assume that the meeting is possible. Ale my predpokladáme, že to stretnutie je možné. So, Domi and Jano are looking at Zoe right now. Teraz sa Dominika a Janka pozerajú na Zojku. And she is looking at that. Ona na ní. Now, there's no way
her reality of this moment is the same as Domi or as Jana. Určite Zojkina realita teraz v tejto chvíle je iná ako Dominikina alebo Janková. But because I'm listening to her, there is a possibility of coming closer and closer to her reality. Ale keďže oni jej načúvajú, tak majú takú možnosť, že sa priblížia k tomu, aká je tá jej realita. And there's enough moments of meeting between Domi's reality, Jana's reality, and Zoe's reality, enough moments of sameness for her to survive and move to the next step. No a je dosť takýchto momentov, keď sa tie reality spoja, že sú rovnaké, aj Dominikina, Janková, aj Zojkina, že ona je vlastne vďaka tomu, že je dosť schopná prežiť a môže vlastne ísť k ďalšiemu kroku, že čo. But all the time, Domi has to create what she thinks is the reality of Zoe. Jana have to create what he thinks is the reality of Zoe. They have to create it. It's not ready-made. And they hope that what they create is close enough to Zoe's reality. No to, čo Dominika robí a čo Janko robí, že oni musia vytvárať tú predstavu, aká je tá Zojkina realita. Hej? To je ten kreatívny čin. So it's not a contradiction. My reality and your reality, there is a possibility of meeting. Takže moja a tvoja realita to nemusí byť protirečenie, lebo je tam možnosť aj stretnutia. From the meeting, you will take something different to what I take from the meeting. Vy si z toho stretnutia zoberiete niečo iné ako ja. In relationship to client, we are focused on what reality they can create now. A v stretnutí s klientom sa zameriame na to, že akú realitu sú schopní oni vytvoriť na tom stretnutí. How do we create reality? A ako vytvárame tú realitu? These two basic ingredients of reality. Sú tam dve hlavné ingrediencie reality, tvorenia reality. Perception A vnímanie and conception. a konceptovanie. There's no way out of it. Nedá sa z toho akoby odísť z toho. Perception To obísť. is confronting an experience. Čo to je vnímanie? Konfrontovanie a skúsenosť. It could be sense experience. Teda konfrontovanie skúsenosti môže to byť zmyslový vnem, It could be internal experience. vnútorný vnem, vnútorná skúsenosť. So the internal experience can become richer and richer. A vnútorná skúsenosť sa môže stále stavať bohatšou. As sometimes the external impressions dominate. Niekedy zase tie externé vnemy dominujú. For instance, Zoe now, she probably is flooded with her experience of the world. Predpokladám napríklad, že Zojka, ako malé dieťatko, je zavalená tými dojmami, ktoré prichádzajú zvonku. And of her own body. Čiže zavalená tým zvonkajška, ale aj jej telo ju zavaluje s tým, čo... And right now she's discovering gravity. Práve objavuje gravitáciu. Show her again to us? Prosím vás, ukážte raz Zojku. Yeah, she's discovering different relationships to gravity. Takže skúma tie rôzne vzťahy k gravitácii. And how it affects her body to be flat on the ground, upright, transition, upside down. She's very busy with that. Veľmi je zaneprázdnená tým, že aké to je byť. Keď leží, keď má nohy hore, alebo keď hlavu hore. She is flooded with experience. Čiže je zaplavená aj s zážitkami, skúsenosťami. She's also flooded with experience of her parents. Takisto ju zahlcujú ďalšie skúsenosti vnemy jej rodičov. But that's not reality. Ale to nie je realita. That's half of reality. To je len polovica reality. She's thinking about it all the time. Ona o tom myslí, to je to konceptovanie, hej, čo som nevedela preložiť, ona o tom myslí neustále. She's coming to conclusions all the time.
Čiže ona prichádza k záverom neustále. That's nice, that's not nice, that's mommy, that's daddy. Mommy has different moods, daddy has different moods. Body is saying, I'm hungry, body is saying, I'm tired. So she is developing a conception of her experience. She doesn't just pass through time experiencing things. Čiže ona neprechádza tým časom len ako tá zážitková bytosť, ale ona si tvorí ako tie koncepty, hej, že toto je pekné, toto nie je pekné. Mamka má také nálady, ocko má také nálady. A ja neviem, telo je hladné, alebo telo nie je hladné. She's building her worldview. Ona si stavia svoj svetonázor. Her orientation about the world. Orientáciu vo svete. Her language. Jazyk. And she's got the hardware for it. Má aj taký hardware na to. I mean, the nerve system and the brain, but she's also developing them further with this activity. Teda nervový systém a aj mozog, ale ďalej si ich rozvíja práve touto aktivitou. Mishka had much more time to create reality. Her brother, Nico. So he looks at her and he can see everything that she cannot know yet. So he can mentor her in life because he had a couple of years more. How many years more? I don't know, maybe. He had 5 years more. He's a professor of life for her. Yeah. Oproti nej mala si o 3 roky viac, takže je profesor života, takže môže robiť mentoring. But he still remember being a baby, so he can translate her to parents. He understands her much better. Je bližšie k tej Zojke, takže rozumie lepšie ako rodičia, môže prekladať. But he keeps developing reality on another and another level. Ale aj on si tvorí, rozvíja to, čo je pre ňoho realita na ďalších úrovniach. Okay, friends. When people leave our sessions, they hopefully have some new reality. We call it new knowledge. Takže veríme tomu, že keď ľudia odchádzajú z našich sedení, odchádzajú s novou realitou, ktorú my voláme nové poznanie. We don't give them new knowledge about themselves. Nedávame to nové poznanie. It's impossible. Nedá sa im dať to nové poznanie. But we have to create a situation when they know something new about themselves. To, čo robíme, je, že vytvoríme tam situáciu, v ktorej oni sa môžu dopátrať k svojmu novému seba poznaniu. So, exposure to new experience potentially can create new reality. Čiže keď niekoho vystavíte novej skúsenosti, tak v tom je potenciál vytvorenia novej reality. But it's not enough. Ale toto nestačí. You have to reflect on it. Potrebujete tam aj zreflektovať. You have to make sense of it. Musíte dať make sense, like I don't know how to translate to make meaning. But you have to make meaning. It sounds like together with client, yeah? Hang on, I'm talking about the client only. I'm talking about the Okay. client only. Okay, that's why I couldn't. The client have to be exposed to a new dimension of their own experience. Čiže o klientovi sa bavíme, že on si tam vytvorí nový význam, hej, tú novú realitu, to nové poznanie, že nestačí tam len vytvoriť tú situáciu, ešte nad tom aj reflektujete s tým klientom spolu. It's not enough, they have to think about it. Čiže musí ten klient o tom ešte aj premýšľať, nie že to len zažije, ale aj tá reflexia, to myslenie tam príde. This synthesis is reality. Až táto syntéza je tá realita. You may say all consciousness is dialectic. The world is tesa, I am antithesa, and new knowledge is synthesa. Mohli by ste povedať, že každé nové uvedomenie je dialektické, že svet je téza, ja som antitéza a potom z toho je tá syntéza. The fact that the world and me are not the same is a fact. To, že svet a ja nie sme jedno, je faktom. Zoe is not the same as the world she's confronting.
Zojka nie je taká istá ako ten svet okolo nej. She has to create a synthesa all the time between the two. Ona musí neustále vytvárať tú syntézu z týchto dvoch, ten svet a ona, ako sa konfrontuje, ona z toho musí vytvárať tú syntézu. Here is my tesa. Takže moja téza je, aby ste sa v tom nepoplietli náhodou. The creation of reality happens both in conversation and in action. Vytváranie reality sa deje aj v konverzácii, aj v akcii. It just happens in different ways. Len rôznymi spôsobmi. In action phase, we can expose people to so much new. In a reality, it can be too much. Takže v akčnej fáze sa nám môže stať to, že ich klienta akoby odhalíme veľkej novej realite, že to bude až príliš pre nich. Who will make the synthesis? Kto potom urobí tú syntézu? We have to prepare people to confront themselves. My potrebujeme v tej konverzačke pripraviť ľudí na tú konfrontáciu samých seba. If you expose people to too much reality in themselves, they cannot synthesize it. They cannot integrate it. Lebo ak by sme robili len to, že v tej akčnej ich proste vystavíme príliš veľkej realite ich samotnej bytosti, tak oni to nevedia zosyntetizovať, nevedia to integrovať. It's not fair. A to nie je fér. It's not fair to expose people to too much inner reality. Nie je to fér vystaviť človeka príliš veľa jeho realite. Artificial. Tak umelo to urobiť. Our life will expose them. Ten život sám ich vystavuje, hej? Akože život sa s nimi nebabrá. Nothing can save you from new exposure to reality. Nič vás nezachráni pred tým, aby ste vo vašom živote neboli vystavení novým realitám. The moment you leave your child in kindergarten or school, you lost control. Ja neviem, necháte dieťa v škole alebo v škôlke, stratíte tam kontrolu. And that will continue. Takto to bude pokračovať. Come teenage, forget about control. Come adulthood, you don't even know what they're doing. Príde tínedžeri alebo dospelosť, proste už tam žiadna kontrola nefunguje a dospeláka neviete, čo robí. So life will be full of exposure. Čiže život sám nám dáva nás vystavuje tej realite, sa s nami nehrá. Karma. To je karma. But when you do it artificially, when you expose people to themselves artificially, you take some responsibility. Maybe they're not ready for it. A keď vy ich nepripravíte v tej konverzačke a v akcii ich proste umelo tam vystavíte ich vlastnej realite príliš, tak za to preberáte zodpovednosť a niečo. So the tendency is for the expert to become the spirit. No a tendencia je taká, že ten expert tam sa stane tým duchom. And the expert have a lot of power. Expert má veľa moci. And therefore the expert's advice is very powerful. A tie rady experta sú veľmi mocné. And that's a medical model. To je ten model, ktorý máme v medicíne. The expert knows so much about human anatomy, physiology, pathology, and biochemistry. Ten expert vie tak veľa o všetkých anatómii, fyziológii a neviem čom. And on top of it, they got all these clever instruments. Ešte máme však všelijaké prístroje šikovné. From X-ray to resonance machine. Neviem, rentgen a neviem čo. And blood tests and the rest of it. And they collect all this data. And who is putting it together into diagnosis? Not you. No aj proste zoberie vám krv a dá to potom všetko do diagnózy. On to urobí za vás. The expert does. Je to expert. And from this, they create some prognosis. And then they recommend treatment. Vytvoria potom prognózu a odporúčia vám liečbu. This is
The expert being God, basically, and they are the spirit. Takže to je akoby ten expert bol Bohom, čiže oni tam sú tým duchom. But the first condition say don't trust them. Prvá podmienka hovorí, never im. Don't trust them too much. You still have to act on your intuition. But that's not normal. Teda hovorí, že never im až príliš, lebo ty musíš konať na základe svojej intuície. A to nie je bežné. Still, if I want to find what is the level of my sugar in my blood, I need an instrument. Ale keď chcem zistiť, akú úroveň cukru mám v krvi, tak potrebujem ten merač. If I need to find what is my blood pressure, I need an instrument. Alebo aký mám tlak, tiež potrebujem tlakomer. So in medicine, to a certain extent, our body is an object to a certain extent. Čiže v medicíne do istej miery naše telo je predmetom. But in the soul, it's not the case. In the soul, it's pure subjectivity. Ale v duši to tak nie je. V duši je to čistá subjektivita. Psychologia really means that the human being looks at their own psyche and draw a conclusion, not that somebody else look at it. Čiže psychológia je o tom, že ľudská bytosť sa díva na svoju dušu a tá ľudská bytosť si sama robí tie závery a nie, že niekto iný, nejaký expert tam sa vyjadrí, ako to tam So we have to know our limit. Takže musíme si byť vedomi našich obmedzení. We expose them to more in a reality than normal life would do. Lebo na našich sedeniach my ich odhaľujeme, vystavujeme väčšej realite, ako v bežnom živote zažívajú. That's why they come and that's why they pay. Preto prídu, preto platia. But the synthesis, the meaning that will be given to it, we have to be very careful not to be the ones give it meaning. A tú syntézu a ten význam, ktorý tomu dajú, musíme si dávať pozor, aby sme im nedali my. And that's why we don't use hypnosis, and that's why we don't use heliotropic breathing, and that's why we don't use kinesiology, and that's why we don't use ayahuasca, because we don't want to expose them to more realities that are ready for. Takže nechceme vystaviť klienta viac realite, než na ktorú je pripravený. A preto nepoužívame ani hypnozu, ani ayahuasku, ani to holotropné dýchanie, ani neviem čo. Because how would we know what they're ready to face in themselves? Lebo my nevieme, na čo sú pripravení, čomu sú pripravení čeliť. Okay, in normal life, stuff happens, trauma happens, disaster happens. You can protect people from life, but that's karma. We don't control it. But when we control it, we have to be careful that we are not replacing the own I and giving meaning to their experience. Takže v bežnom živote sa veci dejú, hej? Ja neviem, trauma, alebo nehoda, alebo čokoľvek, to je proste karma. Ale to stretnutie, ktorého sme súčasťou, my vytvárame spoločne s tým klientom, takže musíme dávať pozor, aby my sme tam tým našim ja nedávali naše významy. Hej. Friends, the gesture is a mind-altering process. Gesto je proces meniaci myseľ. If you wish, it's a kind of drug. Dá sa povedať, že je to nejaká droga. How do we know that people are ready to be exposed to what a gesture would show you? Ako vieme, že či ten klient je pripravený na to, čo mu to gesto odhalí? Ako to vieme? How do we know? No, jak to vieme? There must be a preparation for it. Musí tam byť príprava predtým. The first preparation is to expose them to a deeper reality in conversation. Čiže tá prvá príprava je tak vystaviť ich tej hlbšej realite už v tej konverzačnej časti. This must happen first. Čiže toto tam musí prebehnúť v tom rozhovore. Our job is to
create an exposure between consciousness and experience on a deeper level in conversation. Čiže naša práca je v konverzácii urobiť tamto stretnutie a vystavenie toho ich vedomia s ich skúsenosťou na hlbšej úrovni. How do we know how much they took from this new exposure? How much new reality they created? No, ako vieme, že koľko novej reality vlastne vďaka tomu vystaveniu si vytvorili? You listen to their response to your empathic responses, to your summary, to your challenge. You have to listen to get what are they getting from it. Potrebujete počúvať, aby ste zachytili, čo vlastne z vašich empatických odoziev, zo sumárov, z víziev, oni vlastne sú schopní poňať, že čo to pre nich znamená, keď na nich reagujú, hej? Že v tých ich odpovediach vlastne môžete zachytiť. Finally, you know what they got out of it through the wish. No a tak skrze prianie potom si môžete byť istí, čo z toho vystavenia, akú realitu vytvorili. To prianie vám to povie. Because wish is telling you not only what they think about the new experience, not only what they feel about the new experience, but what they're actually prepared to do about it. Then you know what they got out of it. Lebo to prianie vám povie nielen, čo si myslia o tej novej realite, čo cítia, ale čo sú pripravení urobiť. A to je vlastne to, odkiaľ to môžete vyčítať. So that's a new birth. A wish is born in the conversation, not in the action. Čiže to je ten pôrod. Už v tej konverzácii, keď sa narodí prianie, to je ten pôrod. The creation of the wish is a mobilization of spirit. Čiže vytvorenie priania je vlastne zmobilizovanie ducha. It is creating a new reality. Je to tvorenie novej reality. If it's a real wish. Je to vytvorenie novej reality, ak je to skutočné prianie. So if you don't have action phase, there's still life as action phase. Go back to life. Life is full of action. They will have to take action, hopefully with a new wish. Aj keď nemáte tú akčnú časť, tak nevadí, lebo ten život je akčnou časťou, ten je plný akcie, takže pôjdu do toho života až snáď s tou novou realitou, s tým novým prianím, s novým uvedomením. So, soon I come to the last part of the vocation and the client say, I don't know what's my wish in life. A keď Zuna prišla k tej tretej otázke a klientka povedala, no neviem, čo ma volá do služby. And Zuna can leave it like that, or she says, they don't know. A môže to tak nechať Zuna, môže povedať, neviem, čo ďalej. But I will not leave it like that. Ja by som to tak nenechal. So you expect external forces to give you a purpose in life? By som mi povedal, že ty čakáš od niekoho zvonku, že ti to dá tvoj zmysel života. You expect external events to give you meaning of life? To isté povedal. Value, self-value? Alebo sebahodnotu. No, that can only come from what you do for people and for the world. To môže prísť len z toho, čo robíš pre ľudí a pre svet. Something like, who am I to make a contribution to the world will come up. Niečo možno také sa objaví potom ako odpoveď, že no ale kto som ja, že by som bol niečím nápomocný ľudstvu? I would say, when you were a child, you wouldn't talk like that. By som vtedy povedala, ale keď si bol dieťa, tak si takto isto nehovorila. Children take themselves seriously. Deti sa berú vážne. Zoe doesn't doubt her possibility of making contribution to the world. Zoe thinks she's very important. Zojka vôbec nepochybuje, že by mohla že je veľmi nápomocná tomuto svetu, proste vie, že je veľmi dôležitá. Yes, Zoe? Zoe? Zoe?
Hello, Zoe, it's Yehuda. Hello. You're taking yourself seriously, yes? I take you seriously. Of course, there's no other option. So I would expose to this person that something invaded them, a cloud, a self-doubt, a negative voice inside. And that's how I will send them home. Go look at it. Čiže by som tomu človeku povedal, že niečo mu tam vošlo, hej, že ako dieťa takto nerozprával, teraz to hovorí, čiže nejaká pochybnosť mu tam vošla, nejaký mrak a by som ho poslal domov, choď a pozri sa na to. But what I want to do about it, I cannot give them. Ale čo s tým chcú spraviť, to ja nemôžem dať. What I'm saying is that our job in the conversation is to expose consciousness to a new dimension of self-experience. Takže to, čo hovorím v konverzácii, proste potrebujeme odhaliť a vystaviť vlastne vedomiu našu ďalšiu úroveň nejakej skúsenosti. We have to create this perspective between I and experience. Potom tam priniesť aj tú perspektívu voči, že ja voči tej skúsenosti. That's our challenge. Toto je tá výzva pre nás. And in light of the reality that the client creates, as a result of this new exposure, they will create a new intention, a wish. A potom v svetle tej novej reality, ktorej bol ten klient vystavený a tej perspektívy, ktorú na to získal. How can the soul have perspective on itself? Vytvorí si ten klient prianie. Ako môže mať duša perspektívu na seba? It cannot. Nemôže mať duša If perspektívu. we were just body and soul, we couldn't have a new perspective. Keby sme boli len telo a duša, nemohli by sme mať novú perspektívu. And I would like you to try to understand the philosophical foundation of this work. Teda týmto vás žiadam, aby ste pochopili filozofický základ tejto práce. You can call it anthroposophy, you can call it psychosophy, you can call it holism, call it what you like. Môžete to nazývať antropozofia, psychozofia, holizmus. That we are not just body and soul, we are body, soul and spirit. Že nie sme len telo a duša, ale sme aj duch. And the spirit is not somewhere else. Duch, ale nie je niekde inde. To believe in it or not to believe in it. Že máme v neho veriť, alebo niekto v The neho neverí. spirit is you. Spirit, teda duch si ty. Observing your subjective experience objectively. Observing your subjective experience objectively. Môj duch dokáže moju subjektívnu skúsenosť pozorovať objektívne. Like you observe anything else in the world. Jak hoci čo iné vo svete pozoruješ. We activate this possibility of people creating new reality because of observing themselves on a deeper level. Čiže preto tam je možné ten posun, lebo my vytvárame ten priestor, aby ľudia sami seba pozorovali na hlbšej úrovni. From this new reality, the action will come, not from your brilliant ideas of what's good for them. Potom z tejto reality sa môže utvárať tá akcia, nie z toho, že vy máte nejaké skvelé nápady, čo je pre toho druhého dobré. Every time you go into action, whatever action it is, engaging people's will, that is not based on their will, you become the I for them. You replace the spirit. In fact, you violate the freedom. Čiže ak konáte na základe klientovej vôle, ale že vlastne tam nekonáte na základe toho, čo on chce, ale čo vy si myslíte, že je pre neho dobré, tak narúšate ich slobodu. We don't act before the wish because we don't want to take over authority of the client. Čiže nekonáme bez priania, lebo nechceme brať autoritu z rúk klienta. In the conversation, we create the possibility
of people confronting their own experience without any intervention of movement, gesture, colors, sculpting, singing, dancing. No, you first create a new reality, then you give it direction, then we serve it. Čiže potrebujeme najprv tam vytvoriť ten priestor, aby klient sa mohol pozrieť na svoju dušu, vytvoriť tam si novú realitu, potom urobiť si prianie a potom až môžeme konať na základe toho priania, ak ideme do tej akcie. A nie, že by sme to robili skôr, alebo či už to gesta, alebo tanec, alebo maľovanie, alebo čokoľvek. Every time you assume what is the meaning of people's experience. And every time you assume what action is good for them, you're playing God. Že ako by ste sa hrali na Boha, keby ste by si mysleli, že viete, čo je pre toho klienta dobré, alebo si mysleli, že vydávate význam tomu, čo on zažíva. You know, I started from theater. Theater means doing stuff. Ja som začal od vlastne divadlom a to je konanie. I did a whole method of drama therapy. I had so many things I could do with people. I was a theater director. I was not in therapy. But even when I moved to therapy, I had so many things good for them to do. Som mal veľmi veľa vecí aj v dramaterapii, aj v inej terapii. Proste ja som mal veľa nástrojov, čo by bolo dobré, aby tí ľudia robili. But I had a warning from very early on. Don't play God with people's souls. A mal som také varovanie už dávno, že nehraj sa na Boha v vzťahu k dušiam iných ľudí. I've done action therapy, I've done drama therapy, I had a great time and then I stopped. Takže mal som skvelé výsledky aj s inými terapiami, ale prestal som to robiť. Stop, I said. I don't want to be God for them. Nechcem byť pre nich Bohom. I have to make sure that with all my rich and interesting processes of action, I'm serving their reality, not my reality about them. Čiže musím si byť istý, že s tými všetkými akčnými sekvenciami slúžim ich realite a nie mojej realite o nich. Therefore, in the conversation, without any intervention of external interesting tools, we sit and talk and create a space when the client can face their own experience on a deeper and deeper level, creating new reality out of which the wish comes. Takže preto v konverzačnej časti to robíme, že bez nejakých pomôcok externých, len sa rozprávame, vytvárame tým priestor preto, aby klient čelil svojej duši na hlbšej a hlbšej úrovni a z toho si vytvoril novú realitu. A až potom z toho porodí to prianie. We assume that the human spirit exists. Predpokladáme, že ľudský duch existuje. And it can observe one's own soul. Môže pozorovať svoju vlastnú dušu. If our model was that there is only soul and body, we couldn't do that. To sa nedá, ak by sme mali model, že duša a telo. All forms of therapy Všetky formy terapie, that involve meaning from outside and action before there is a wish, they are not based on the assumption that the human being has got a spirit. I would be spirit for you, and that's a trap, and we don't do that. tam, kde sú proste terapie, kde nezahrňajú toho klienta ako z toho ducha, tak ten terapeut sa stáva tým duchom. A to je taká pásca. Okay. That's why the skill required to expose people to themselves on a deeper level in conversation is much more complicated than the skills required for action. Čiže naozaj je to tak, že tie zručnosti, ktoré potrebujeme nadobudnúť, aby sme
toto dokázali už v tej konverzácii. Tie zručnosti sú oveľa komplikovanejšie ako potom tie, ktoré potrebujeme v akcii. And very often there will be just conversation. Veľmi často je to, že ostaneme pri tej konverzácii. It can save lives. Môže tá konverzácia zachraňovať životy. More than any play with drama or movement or anything to tell yourself you're doing action. But the real action is inside, not outside. Čiže viac než nejaká dráma alebo tanec alebo čokoľvek, ten rozhovor môže zachraňovať životy. A good conversational counseling is action full on for the client. Teda dobrý konverzačný counseling je proste akciou pre klienta. How do we create perspective between the spirit and the soul? Ako sa dá vytvoriť perspektíva medzi duchom a dušou? Reflective empathy, Reflektívna empatia, imaginative empathy, imaginatívna, deep soul inspiration empathy, inšpiratívna, deep insight into the incarnation of the I, intuitive empathy, intuitívna, čiže ten vhľad do tej inkarnácie ja. good organizational skill of presenting the new knowledge in summary, Dobré organizačné schopnosti, aby ste vedeli vlastne nové poznanie zosumarizovať. taking the risk of challenging, Potrebujete vedieť riskovať, keď dávate výzvu. and if it's too much, retreating straight away. A keď to je príliš silné, tak sa stiahnuť. And then invitation of the wish. A potom prizvanie priania. That's how we create perspective between one spirit and one soul. Tak sa dá vytvoriť perspektíva medzi tým duchom a dušou. And they will birth a wish. Potom klient porodí prianie And without any action phase, they will go back to life, which is full of action, and apply that wish. a potom kľudne môžu ísť bez akčnej fázy do života, pretože to je akcia už dosť. Or not. A buď aplikujú to, čo ste spolu vytvorili, alebo nie. Or they will not apply the wish. Možno, že neaplikujú. And they will do opposite of development. A urobia presný opak rozvoja. Every time you have a wish and don't act on it, you go backward. Každý krát, keď máte prianie a nekonáte na základe toho priania, tak sa vraciate späť. And they can go backward. Oni to môžu And robiť. it's not your responsibility. To nie je vaša zodpovednosť. No money back guarantee. Nedávame záruku vrátenia The peniazí. people are not machines. You can control what they do. People can choose not to act on the wish. What can you do? Nothing. Čiže človek si môže zvoliť, že nebude konať na základe priania svojho a on nie je stroj, že by ste ho vedeli nejako kontrolovať, takže môže si to vybrať. Our success is not that there is good outcome and life is changed. Our responsibility is to create another option, and they choose if they act on it or not. Čiže naša povinnosť je vytvoriť len vytvoriť priestor na inú možnosť a oni sú zodpovední za to, či na základe toho budú konať alebo nebudú. How to create a new perspective. That's a challenge. Čiže tá výzva je, ako vytvoriť tú perspektívu. And if you invest 2 years in your life or 3 years in your life just to get the skills to do that, you are spending the time well. A ak by ste 2 roky, 3 roky zainvestovali do toho, aby ste túto zručnosť, toho konverzačného counselingu nadobudli, tak myslím, že trávite svoj čas dobre. Because it's not normal. Lebo to nie je normálne. No one listens to them like that. Nie je to bežné a nikto ich tak nepočúva. You will, Ale vy môžete. without asking questions. Bez otázok. So I wanted to put it here that the skill required to create a new meeting between people's consciousness and people's experience, it's a profession in its own right without any action skills. Takže chcel som to tu tak predniesť, zopakovať, že tá zručnosť vytvoriť priestor preto, aby klient mal perspektívu na svoju vlastnú dušu, na svoju vlastnú realitu, to je zručnosť ako profesia sama o sebe.
So people create their own new synthesis between experience and cognition, not our synthesa, their synthesa. Robiť to treba tak, aby to bola ich syntéza, aby si oni to dali dokopy, čo je to spojenie medzi tým vlastným vedomím a vlastnou skúsenosťou. Psychophonetics is the first modality of counseling in Czechoslovakia. Psychofonetika je vlastne prvý spôsob counselingu, ktorý v Československu vôbec je. It's not poradenstvo. A toto isto není poradenstvo. Poradenstvo is giving advice. We don't do that. Poradenstvo je vraj dávanie rád a to nerobíme. We do counseling. Robíme counseling. Now he translated it right. Janko translated counseling into Slovak using the word counseling. It's a new word in Slovak. Yes, it is. Že proste Janko by mal ťažkosti preložiť toto slovo, keby nemohol použiť toto slovo. I checked it 2 days ago in Prague. Do you have a word in Czech for counseling? They don't. A takisto aj v Prahe som si to proste otestoval, že či majú na toto nejaké iné slovo ako counseling. No a nemajú. I already checked it in Slovakia at Methodical University when I signed a contract with the rector there. They don't have it. Aj keď sme z MBU chceli spolupracovať, tak som si tam s rektorom vlastne čekoval, no a nenašli sme na to vhodné slovo, tak sme to nazvali proste counseling. So we are bringing a new profession to these countries, counseling. Takže to je nová profesia, ktorú prinášame do týchto krajín. Je to counseling. And I predict that every form of therapy that doesn't have counseling first will be something of the past because people don't want somebody else to tell them the meaning of the life and the direction of the work. A ja tak predpovedám, že každá forma terapie alebo poradenstva, ktorá nebude v sebe zahrňať counseling, sa stane minulosťou, lebo ľudia už nebudú ďalej chcieť, aby im niekto druhý hovoril, čo je zmysel ich života a čo je správne pre nich. Čo majú robiť. Counseling in Hebrew is yoetz. Takto yoetz sa povie po hebrejsky counseling. And the first yoetz was Jesus Christ. A prvý kancler bol Ježiš. This is an ancient word in a new application. A je to vlastne starobilé slovo, ale toto tu, čo robíme, je nová aplikácia tohoto starobilého slova. Translated into modern language, I would call it a friend of humanity. A keby som to mal preložiť do moderného jazyka, no tak by som povedal, že je to priateľ ľudstva. A counselor is a friend of humanity. Kancler je priateľ ľudstva. Leaves you free. A necháva vás slobodných. Not an executive, not an expert, not a guru, but a friend of you, helping you to manifest your higher beings through your existential reality. A nie je to nejaký guru, alebo expert, alebo nejaký vykonávač, ale je to proste priateľ, ten, ktorý vám pomôže priniesť, zhmotniť vaše vyššie ja do vašej reality. We don't want to play God. My sa tu nechceme hrať na Bohom. But we want to play what helps you to be your own God. Ale chceme tu hrať alebo spraviť to, čo pomôže vám stať sa svojím vlastným Bohom. Just a little story to finish this topic. 2 days ago, no, 4 days ago, Mira and I had a session with a couple. Ešte mám jeden príbeh, aby som to uzavrel. Mali sme sedenie s jedným párom, ja a Mirka, pred pár dňami. Both people are not well. Nemajú sa dobre tento pár. Mentally. Mentálne. They're still running a family and parenthood and all of that. Jasné, že majú stále rodinu, rodičia sú, hej, ale nemajú sa dobre. But in that last meeting, we started to work on a new contract of their marriage. Začali sme pracovať na novom
novej dohode medzi nimi, novej zmluve akoby pre to manželstvo. based on a separation. What does it mean? Huh? Like based on separation? They're separate. They will not live in the same house. Čiže idú sa rozísť, ale teda nový kontrakt pre tú ich rodinu. But the family will continue. Rodina bude pokračovať, The mutual care will continue. tá starostlivosť o deti bude pokračovať, The economy will continue. The parenting will continue. tie financie budú spoločné, proste rodičovstvo bude spoločné. But there will be a separation, and it was so difficult to come to this point. Bude tam ale proste medzi nimi rozdelenie, ako oddelia sa, a to bolo veľmi ťažké tam prísť. And to come to this point, she had to accept that it's impossible to live with her. She had to accept it's impossible to live with her. Yeah. Ona musela prijať, že je nemožné s ňou žiť. And he had to accept that he is being destructive. A on musel prijať, že on je tam deštruktívny. And there was a spirit of humility in the room. Bol tam duch pokory v tej miestnosti. There was no blaming anymore. Už prestalo obviňovanie. This is how I am, and this is how I am. Everything was on the table. Ja som takýto, ja som takáto. Všetko bolo na stole. Ready for a new contract. A pripravené na nový kontrakt. When I come back to Bratislava, there will be another meeting for the new contract. Čiže keď sa vrátim do Bratislavy, tak bude ďalšie sedenie k tomu novému kontraktu. It took a whole year to come to this moment. Celý rok to trvalo nám, kým sme... There's no way you would accept that he's not okay. There's no way she would accept that he's half crazy. There's no way they would accept it. Proste rok trvalo, kým sme došli k tomu bodu. Oni neboli schopní prijať to skôr. I counsel them, Mira counsel them, layer on layer on layer of facing their own reality. Ja som s nimi mala counselingy, Mirka s nimi mala counselingy a šlo to proste po vrstve a vrstve a vrstve. Now there's enough perspective there to look at it all realistically, without judgment, without bitterness, without aggression, and say that's how it is. How can we manage it better? Čiže toto trebalo na to, aby sa dostali do tej perspektívy, že takto to je a ako to môžeme zvládať lepšie. It was one of the most touching meetings I had been to in recent time. I was experiencing while I was conducting it. Veľmi to bolo hlboké, čo som tam zažil, aj keď som to tam viedol. And to create perspective about themselves with these two people was like carving granite with fingernails. A vytvárať tam priestor na tú perspektívu pre týchto ľudí bolo ako by som nechtami chcel urobiť dieru do granitu. No way I could get there without Mira. Bez Mirky by sa mi to nepodarilo. They worked with both of us individually and together, I think nearly for a year, to come to the point when they can negotiate a new contract that enable life to continue and children to grow and still caring for each other deeply. Čiže teraz až po tom roku práce, či už s Mirkou, či so mnou, či individuálne, či spoločne, boli schopní dojsť k tejto perspektíve, kde už sú schopní vyjednávania, aby to, čo majú, nestratili, ale aby to mohlo pokračovať na nejakej úrovni, aj keď na nejakej sa to skončí. I don't think of it as my achievement. I think of it as their achievement. A nevnímam to, že to ja som dosiahol, ale že oni to dosiahli. I'm not telling you this to tell you how good I am in counseling. And you know, it's break time, yeah? Takže nehovorím vám to preto, aby som vám povedal, že aký som skvelý counselor. Just to show you that this perspective, that the four of us, Mira, me, and these two, worked on for a whole year. This perspective can save lives. Táto perspektíva môže pomôcť ľuďom zachrániť im život a všetci sme proste štyria v tom boli a makali sme na tom. The spirit could enter. Mohol vstúpiť duch. I would even say that Christ could enter. Dokonca by som povedal, že Kristus mohol But vstúpiť. everybody goes home and they own what they discovered for themselves. Každý z nich ide domov a vlastní to, čo sám objavil. That's what we're cultivating here.
A to tu aj kultivujeme. the spirit of the counselor. Duch counselora. When 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of you. Čiže keď 2 alebo 3 sa stretnú v mojom mene, tam som medzi nimi. So I want to leave this discussion with that meditation. Teraz by som chcel už túto diskusiu uzavrieť s touto meditáciou. It takes 2 or 3. Treba na to 2 alebo 3. Things we cannot do alone. We need a friend, not forever, just to activate the spirit. Sú veci, ktoré nedokážeme sami, potrebujeme na chvíľu priateľa, aby sme aktivovali ducha. So the human spirit can meet the soul freely before any action. A potrebujeme, aby ľudský duch stretol dušu slobodne, bez predtým, než je tam nejaká This akcia. is action enough. To je akcia dostatočná. Welcome to counseling. Takže vitajte v counselingu. So friends, let us take the dignity and the pride in this social service. We are bringing counseling to Czechoslovakia. No, tak poďme si zobrať tú hrdosť aj dôstojnosť toho, že prinášame counseling na Slovensko. I'm a founding member of the Australian Society for Counseling and Psychotherapy Educators in 2000. This is just yesterday. Že okolo roku 2000 som sa stal zakladajúcim členom Austrálskej asociácie counselingu a neviem, vzdelávania v poradenstve. A to je proste len prednedávnom, však to je 22 rokov iba. Now it is a full-on profession in Australia. Ale teraz v Austrálii to je úplne normálna, plnohodnotná profesia.